उत्तर दिनाजपुर जिले के कर्णदिघी थाने के दोरादिन गांव में पहली बार रसायन युक्त उच्च गुणवत्ता वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की गई। जानिए पूरी खबर। दिनाजपुर उत्तर दिनाजपुर जिले के कर्णदिघी थाने के दोरादिन गांव में पहली बार रसायन युक्त उच्च गुणवत्ता वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू हुई। ये अभिनव पहल कोलकाता निवासी तपन मंडल ने की है, जो पूरे मन से गांव के लिए समर्पित हैं। उनके द्वारा स्थापित रत्न गर्भा ऑर्गेनिक फार्म में पहले ही कृषि और फल व्यवसाय जगत में ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। तपन बाबू को सबसे पहले 2021 और 22 में कोलकाता के बाजार में ड्रैगन फ्रूट देखने की इच्छा हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें YouTube देखकर इस फल की खेती के तरीके के बारे में पता चला और वहीं से उन्होंने अपने गांव में इसकी खेती करने का फैसला किया। आखिरकार नवंबर 2023 में उन्होंने अपनी 3 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी। तपन बाबू के शब्दों में रसायन मुक्त विधि का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन कर रहा हूँ। प्रत्येक फल का वजन लगभग 500 ग्राम या उससे अधिक होता है और इसका स्वाद लाजवाब होता है। इसमें विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो आम बाजार के फलों से कहीं बेहतर होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके बगीचे के फल पहले से ही स्थानीय और पड़ोसी फल व्यापारियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कई लोग उनसे सीधे फोन पर संपर्क कर रहे हैं और फलों को इकट्ठा करने में रुचि दिखा रहे हैं। भविष्य में उनकी योजना इन फलों को जिले से बाहर राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की है। हालांकि बाजार में ड्रैगन फ्रूट की मौजूदा कीमत 300 रुपए प्रति किलो है, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी इच्छा है कि ये उन्नत और स्वस्थ फल उचित मूल्य पर क्षेत्र के आम लोगों के हाथों में पहुंचे। तपन बाबू ने पहले ही एक नया बगीचा बनाने का काम शुरू कर दिया है, जहां अधिक फल उत्पादन संभव होगा। ये पहल न केवल कृषि क्षेत्र में है, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और ग्रामीण रोजगार में भी है। আমরা এটা 2021-22 সাল থেকে আর কি দেখে আসছিলাম বিভিন্ন চ্যানেলে যে এরকম ড্রাগন ফল হচ্ছে। তার আগে আমরা বিস্তারিত অতটা জানতাম না। তো তারপরে আমরা খোঁজ খবর নেই এবং ফলটাও বাজারে পাওয়া যায় দেখে কলকাতার বাজারে দেখেছি। তো খেয়েছি, ফলের স্বাদটাও ভালো খেতে এবং এর খাদ্য গুণাগুণও অনেক। তো সেটা চিন্তা করলাম যে আমাদের যখন জমি আছে আমরাও একটা চেষ্টা করি। তো সেইভাবে আমরা 2023 সালে নভেম্বর মাসে এই বাগানটা শুরু করি। কত বিঘা লাগিয়েছে? আমরা এটা 3 বিঘা 1 একর মতো লাগানো আছে। এখন যেটা আমাদের ফল হচ্ছে সেটা 1 একর মতো আছে। আরো নতুন একটা বাগান বাড়ানো হয়েছে এই বছরই। খরচ কেমন পার বিঘায়? এটা আপনার একরে বলতে গেলে 12 লাখ টাকা মতো খরচা আছে। এবার গাছের উপরে আপনার ওই খরচাটা নির্ভর করে। গাছ যে ধরনের গাছ হবে সেই হিসাবে। লোকাল গাছ হলে আপনার ফলের সাইজ যদি 200 গ্রাম 250 গ্রাম হয়, সেগুলো আপনি 20-30 টাকারও গাছ পেতে পারেন। আবার ভালো সাইজের ফল, যেমন আমাদের একটা জাত আছে যেটা 1 কেজির কাছাকাছি ওজন হবে, কিন্তু এখন আমাদের ওটা আসছে না, ওটা আরো 1 বছর পর থেকে আমরা পাবো, যেহেতু নতুন গাছ। আমরা এখন 550, 650 গ্রাম এরকম আমরা পাচ্ছি। আপনার সার কি ব্যবহার করছেন? সার আমরা টোটাল জৈবিক সার ব্যবহার করছি, আমাদের নিজস্ব তৈরি সিভান কম্পোস্ট, তারপর জীবামৃত, হাড় গুঁড়ো, শিংকুচি, লেদার ডাস্ট দিয়ে আমরা কম্পোস্ট তৈরি করছি। আপনার যে নিম খোল দিয়ে ড্রাগন ফল আসছে, তার বাজার মূল্য আপনি কেমন আশা করছেন? দেখুন, অর্গানিকের একটা তো আলাদা ভ্যালু আছে, বিষ মুক্ত, আমরা পেস্টিসাইড মুক্ত আপনারা পাচ্ছেন, তো তার একটা আলাদাই জায়গা। অ্যাকচুয়ালি আমরা এই বাগানটা করেছিও এক্সপোর্ট কোয়ালিটি, এক্সপোর্ট করার জন্য আমরা সেই গ্রেডটা মেনটেন করে চলছি। তো আমাদের সার্টিফিকেশনও হয়ে যাবে আশা করি। তো সার্টিফিকেশনটা হয়ে গেলে তখন আমরা এটা এক্সপোর্ট করতে পারবো। তো আশা করছি বাজারে তো 300 টাকা এমনি নর্মাল ফল বিক্রি হচ্ছে। কোন কোন বাজার ধরছেন? আমাদের এখানে কাছাকাছি লোকাল যেসব বাজারগুলো আছে, রায়গঞ্জে আছে, আপনার টুঙ্গিদিঘি, করণদিঘি আছে, তারপরে আপনার রসখোয়া আছে, এই বাজারগুলো, শিলিগুড়ির বাজারে যাচ্ছে, কলকাতায় আমাদের সঙ্গে কথা চলছে, এবং সরকারি যেসব অর্গানিক যে স্টলগুলো আছে রায়গঞ্জে আছে, এই সব স্টলে আমরা আর কি এই ফলগুলো দেওয়ার জন্য, হয়তো আমাদের ফলগুলো ওখানেও পাবেন। আমাদের ফলের গাছ স্টিকার আছে আমাদের কোম্পানির নাম দিয়ে, আপনারা দেখলে সেই ফলটা চিনতে পারবেন, রত্নগর্ভা অর্গানিক ড্রাগন ফার্ম। এবং